notre louange et notre adoration ce soir. Abençoa cada pessoa que está online conosco. S'il te plaît, bénis chaque personne en ligne avec nous. As pessoas que estão aqui já presentes. Les personnes qui sont ici présentes. Senhor, receba o nosso louvor essa tarde. Seigneur, s'il te plaît, reçois notre louange ce E soir. abençoe o seu povo em nome de Jesus. Et bénis ton peuple au nom de Jésus. Vamos adorar o Senhor com alegria. Nous allons adorer le Seigneur avec joie. Cumprimentamos a igreja, a você que está em casa com a paz do Senhor, amém? Nous saluons l'Église et à toi qui es chez toi avec la paix du Seigneur. Amen. Amém, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Som. Bye.
Nós nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Nous nous rendons, Seigneur, devant ta présence, Père. Vem sobre nós, Senhor. Viens sur nous, Seigneur. Nós estamos aqui, Senhor. Nous sommes ici. Estamos abertos, Senhor, para ouvir, Senhor, Nous sommes ouverts, Seigneur, pour aquilo que o Senhor quer falar conosco. ce que tu veux nous dire. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Reçois, Seigneur, notre louange. Habita, Senhor, habita em nós, Senhor. Habite, Seigneur, en nous. Habita, Senhor, em nossos corações, Deus. Habite, Seigneur, dans nos cœurs. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux. Adora o Senhor. Adore le Seigneur. Chame a Ele. Appelle-le. Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis Eis-me ici. aqui, Je Senhor. suis ici, Seigneur. Abrite-moi.
Senhor, nós vamos também louvá-lo com as nossas contribuições. Et pendant que l'orchestre loue au Seigneur, nous allons également le louer avec nos contributions. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho do quero te adorar, a vida que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho do eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
Graças a Deus. Grâce à Dieu. Eu gostaria, nesta tarde, J'aimerais ce soir de convidá-los, vous inviter, a vocês que estão presentes, à vous qui êtes ici présents, a vocês que estão em casa, à vous qui êtes chez vous, abrir, se você tiver uma Bíblia, ouvrir si vous avez une Bible em Marcos, no capítulo 4. en Marc chapitre 4. Nós vamos ler apenas um versículo. Nous allons lire uniquement un verset. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, Évangile selon Marc chapitre 4, versículo 37. verset 37. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues s'y jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Dans le nom puissant de Jésus. no nome poderoso de Vous Jesus. pouvez vous asseoir. Vocês podem sentar. J'aimerais vous laisser un message Eu gostaria de deixar uma mensagem que Dieu m'a parlé cette semaine. que Deus falou comigo essa semana. Un message puissant. Uma mensagem muito poderosa. Le thème de ce message, O tema dessa mensagem c'est qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête. é o que nós podemos aprender dentro da tempestade. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender dentro da tempestade? Je crois que dans la vie, nous avons tous déjà été frappés por une tempête, n'est-ce pas? Eu creio que na vida todos nós já passamos por uma tempestade, não é? Le texte que nous avons, le verset que nous avons lu, O versículo que nós lemos, il se trouve dans un texte. ele se encontra num texto. Dans ce texte, Jésus, il a donné ordre à ses disciples pour passer l'autre côté de la mer. Nesse texto, Jesus ele deu a ordem aos seus discípulos para mudar de lado no mar. Ils devraient passer pour l'autre côté. Eles deveriam passar para o outro lado. Et les disciples, il a pris Jésus avec eux. E então os discípulos eles pegaram Jesus com eles. Et les disciples ont décidé alors de traverser la mer. E então os discípulos decidiram que eles iam atravessar o mar. Lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer, E quando eles estavam atravessando o mar, selon la Bible, un tourbillon. segundo a Bíblia, tornado, Un tourbillon. turbilhão, Une forte tempête. uma tempestade muito forte. Un tourbillon, c'est une tempête. Um turbilhão é uma tempestade, Une tempête de vent circulaire, uma tempestade de vento circular giratoire. que fica girando. Alors, une forte tempête est venue à rencontre de leur bateau. E então uma forte tempestade veio até o barco Et deles. Jésus était dans le bateau. E Jesus ele estava no barco. Alors, les disciples, quand ils avaient vu que leur bateau était en train de couler, E então os discípulos quando eles viram que o barco estava afundando, ils ont demandé et ils ont réveillé Jésus. eles acordaram Jesus. Selon l'écrivain, Jésus, il dormait. Segundo o escritor, durante que tudo estava acontecendo, Jesus ele estava dormindo. Alors, les disciples, ils ont parlé avec Jésus. Então os discípulos eles falaram com Ils Jesus. ont réveillé Jésus en disant, nous sommes en train de mourir. Eles acordaram Jesus dizendo nós estamos morrendo. Et alors Jésus, il donne un ordre. E então Jesus ele dá uma Il ordem. dit au vent, Ele diz ao vento: tais-toi. Cala a boca. cala a boca, Tais-toi. cala a boca. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Le vent, il s'est taisé. O vento se calou. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme qui même les vents et la mer lui obéissent? E os discípulos disseram: mas quem é este homem que mesmo o mar e os ventos obedecem a ele? Alors ils sont arrivés dans l'autre côté de
do mar. Et lorsqu'ils arrivent, E quando eles chegaram, un homme possédé, homem que estava possesso, il est venu jusqu'à Jésus. ele foi até Jesus. Et les démons dominaient la vie de cet homme depuis des années. Os demônios dominavam a vida deste homem há muitos anos. Les gens avaient peur de cet homme As pessoas elas tinham medo deste homem, parce que même des chaînes ne pouvaient pas enfermer cet homme. porque até mesmo correntes não conseguiam segurar este homem. Dans le corps de cet homme, il avait une légion de démons. No corpo deste homem se encontrava uma legião de Une demônios. légion romaine était entre 4 et 6 000 démons. Entre 4 et 6 000 soldats. Uma legião romana era entre 4.000 e 6.000 soldados. Alors, Jésus a demandé le nom du démon qui était dans cet homme. Então Jesus ele perguntou o nome do demônio que se encontrava neste homem. Et le démon a répondu, nous sommes une légion. E o demônio ele respondeu: nós somos uma legião. Ils étaient entre 4 et 6 000 démons en possédant la vie d'un homme. Eles eram entre 4.000 e 6.000 demônios que estavam possuindo homem. Jésus a libéré cet homme. Jesus ele libertou esse homem. Jésus a chassé les démons qui étaient dans la vie de cet homme. Jesus expulsou os demônios que se encontravam na vida deste homem. Et cet homme est devenu un missionnaire. E esse homem se tornou um missionário. Ça, c'est l'histoire. Isso é a história. Et la question que j'aimerais vous poser cet après-midi, E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês essa tarde: pourquoi il y avait cette forte tempête contre le bateau des disciples de Jésus? a pergunta é, por que veio essa grande tempestade contra o barco dos discípulos de Jesus? Pourquoi? Por quê? Est-ce que quelqu'un parmi nous qui sont présents, vous avez une idée pourquoi? Será que alguém entre nós aqui presente tem uma ideia do porquê? Ou pas? Ou não? J'avais dit les frères et sœurs, que le thème de ce message, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Eu disse aos irmãos que o tema dessa mensagem é o que nós podemos aprender dentro da tempestade. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? O que nós podemos aprender? Je viens de raconter à vous une histoire. Eu acabei de contar uma história para vocês, Commence le chapitre 4 de Marc, que começa no capítulo 4 do Evangelho de à Marcos, partir du verset 35, a partir do versículo 35, jusqu'au le chapitre 5 du verset 1 à 20. e que vai do capítulo 5, versículo 1 ao 20. C'est la même histoire. É a mesma história. C'est l'histoire que je vous avais racontée. É a história que eu acabei de contar para vocês. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na On tempestade? va reprendre le texte que nous avons, l'histoire que je viens de vous raconter. Nós vamos ver novamente a história que eu acabei de contar para vocês. Marc chapitre 4, le verset 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne direction. Que ela pode vir na nossa vida mesmo se nós estamos na boa direção. Nous devons comprendre Nós devemos entender que même si nous sommes dans la bonne direction, que mesmo se nós estamos indo na boa direção, en obéissant à l'ordre de Jésus, que nós estamos obedecendo às ordens de Jesus, la tempête pourra nous frapper. a tempestade ela pode vir sobre nós. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore prêts. E infelizmente nós ainda não estamos prontos. Pourquoi? Por quê? Parce que si nous obéissons, Porque se nós obedecermos, nous n'acceptons pas la tempête frapper notre bateau. nós não aceitaríamos a tempestade
tempestade vir, nous n'acceptons pas. nós não aceitamos a tempestade vir sobre o nosso barco. Mais j'aimerais vous dire cet après-midi Mas eu gostaria de dizer essa tarde une chose que nous pouvons apprendre dans la tempête, uma coisa que nós podemos aprender na tempestade. qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne direction. Que ela pode vir sobre nós mesmo se nós estamos na boa direção. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arrêter à cause de la tempête qui est en train de frapper son bateau. Existem muitas pessoas que estão parando por causa da tempestade que está vindo no barco delas. Il y a beaucoup de gens en train d'arrêter à cause de la tempête. Muitas pessoas que estão parando por causa da Des tempestade. gens qui sont dans l'obéissance, Pessoas que estão na obediência, mais la tempête est en train de frapper leur bateau. mas a tempestade está vindo pro barco delas. Deuxième, Segundo, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? Se trouve dans le verset 36. Se encontra no versículo 36. Écoutez bien. Il quittait donc la foule. Les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Deuxième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec la tempête? Segundo, o que nós podemos aprender com a tempestade? Qu'elle peut nous frapper même si Jésus il est avec nous. Que ela pode nos atingir mesmo se nós estivermos com Jesus. Au contraire. Se Jesus estiver conosco. Nous devons comprendre Nós devemos entender, cet après-midi essa tarde, que la tempête pourra frapper notre bateau même si Jésus il est avec nous. que a tempestade ela pode atingir o nosso barco mesmo se Jesus ele estiver conosco. Et vous êtes prêts? E você está pronto? Il est possible qu'un chrétien soit atteint de coronavirus ou d'autres maladies qui existent. É possível que um cristão pegue coronavírus ou qualquer outra doença É que possible qu'un existe? chrétien soit frappé pour un accident. É possível que um cristão sofra um acidente? Oui, bien sûr. Sim, claro. La tempête pourra frapper notre bateau même si Jésus il est avec nous. A tempestade ela pode atingir o nosso barco mesmo se Jesus ele estiver conosco. Troisième, Terceiro, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? Versets 37 et 38. Versículo 37 e 38. Et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle remplissait d'eux. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillaient alors en criant: Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait donc rien. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Troisième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Terceiro, o que nós podemos aprender na tempestade? Que si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, Que se nós não buscarmos a ajuda de Jesus, notre barque elle va couler. o nosso barco ele vai Je afundar. peux répéter. Eu vou repetir. Si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, notre barque elle va couler. Se nós não buscarmos a ajuda de Jesus, o nosso barco ele vai afundar. Pasteur, mais Jésus il est dans ma vie. Mas pastor, eu tenho Jesus na minha vida. Pas
parfois, nous avons le sentiment que parce que Jésus il est dans notre vie, ça suffit, les choses vont devenir normales. Às vezes nós temos o sentimento que porque nós temos Jesus na nossa vida, não só isso já basta, tudo vai ser normal. Que nous pouvons rester tranquilles. Que nós podemos ficar tranquilos. Jésus, il était dans la barque avec les disciples. Jesus ele estava ali naquele barco com os discípulos. Mais selon l'écrivain, pour les disciples, Jésus dormait. Mas segundo o escritor, para os discípulos Jesus ele estava dormindo. Parfois dans notre vie, c'est la même chose. Às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nous vivons des périodes qui paraît que Jésus est en train de dormir. Nós vivemos períodos nos quais parece que Jesus está dormindo. Oui ou non? Sim ou não? Nous vivons des périodes qui il paraît que Jésus il dort. Nós vivemos períodos nos quais parece que Jesus ele está dormindo. Qu'il ne fait rien, qu'il n'importe pas avec nos causes. Que ele não faz nada, que a nossa causa não interessa a ele. Mais Jésus ne dort pas. Mas Jesus ele não dorme. Jésus il ne dort pas. Jesus ele não dorme. Mais Jésus il attend. Jesus ele só está esperando. Simplement nous lui demandons d'aide. Ele só está esperando que nós peçamos a ele ajuda. Jésus il attend que nous lui demandons d'aide simplement. Jesus ele está esperando que nós peçamos ajuda a ele. Il est dans notre bateau. Ele está no nosso barco. Mais si nous ne demandons pas l'aide, Mas se nós não pedirmos ajuda, notre bateau il va couler. o nosso barco ele vai afundar. Mais si Jésus est dans, Mesmo se Jesus ele está no barco. c'est incroyable que l'écrivain il dit que Jésus il était à l'arrière du bateau. É incrível porque o escritor ele explica que Jesus ele estava deitado na parte de trás do barco. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Parce que c'est à l'arrière du bateau que se trouve la direction. Porque é na parte de trás do barco que se dirige ele. Jésus était là. Jesus ele estava lá. Mais la tempête frappait quand même le bateau. Mas mesmo assim, a tempestade ela atingia o barco. De manière que selon la Bible, le bateau des disciples était en train de remplir d'eau. De uma maneira em que o barco dos discípulos estava se enchendo de água. Alors, ils décident de demander d'aide de Jésus. Então eles decidiram que eles iriam pedir a ajuda de Jesus. Est-ce qu'on va laisser notre bateau couler ou on va demander l'aide de Jésus? Será que nós vamos deixar o nosso barco afundar ou nós vamos pedir a ajuda de Jesus? Quatrième. Quarto, Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? Verset 39. Versículo 39. Il est écrit: Jésus est réveillé. Il menace le vent et dit à l'eau du lac: tais-toi, silence. Alors le vent tomba et il a eu un grand calme. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quatrième chose que nous pouvons apprendre dans la tempête. Quarta coisa que nós podemos aprender na tempestade. Dans la tempête, nous apprenons à discerner qui est derrière la tempête. Na tempestade, nós aprendemos a discernir quem está por trás da tempestade. Il existe des tempêtes dans nos vies Existem certas tempestades nas nossas vidas à cause de nos péchés. que são por causa dos nossos les pecados. conséquences de nos péchés. São as consequências dos nossos pecados. Mas Il existe des moments dans notre vie que nous sommes dans l'obéissance. existem momentos em nossas vidas que nós estamos na obediência. Que Jésus, il est avec nous. Que Jesus ele está conosco. Et la tempête nous frappe quand même. E mesmo assim, a tempestade ela nos atinge. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? Vous voyez que Jésus, il a discerné qu'est-ce qui s'est passé derrière la tempête. Vocês podem ver
que Jesus ele soube discernir o que estava acontecendo por trás da tempestade. Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement excusez-moi. Pourquoi Jésus n'a dit simplement mère, calme-toi? Por que Jesus ele não disse simplesmente, mar, acalma-te? Lorsque Jésus il parle au vent, il parle à la mer. Quando Jesus ele fala com o vento e com o mar, Il n'a parlé pas à la mer, il n'a parlé pas au vent. ele não estava falando com o vento. Il a parlé avec les démons. Ele estava falando com os demônios. Il dit tais-toi. Ele disse, calem-se, Taisez-vous. calem-se. Parce que Jésus il savait Porque Jesus ele sabia que de l'autre côté de la mer, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être libéré. Jesus ele sabia que do outro lado do mar existia alguém que precisava ser liberto. Et les démons, ils savaient que Jésus avait envoyé les disciples pour passer de l'autre côté. E os demônios eles sabiam que Jesus ele tinha mandado os discípulos para ir para o outro lado. Qu'est-ce que les démons décident? Então o que os demônios pensaram? D'arrêter le bateau au milieu de la mer. Eles pensaram que eles poderiam parar o barco no meio do mar. Cette tempête-là, frères et sœurs, Irmãos, essa tempestade était une tempête qui, derrière cette tempête, il y avait des démons. era uma tempestade por trás da qual havia demônios. Lorsque nous sommes dans l'obéissance à Dieu, Quando nós estamos na obediência a Deus, que Jésus il est avec nous, que Jesus ele está conosco et qui s'élève des tempêtes dans nos vies, e que mesmo assim tempestades atingem as nossas nous vidas, devons apprendre dans la tempête nós devemos aprender na à tempestade discerner a discernir qui est derrière la tempête. quem está por trás da tempestade. Et parfois, nous ne discernons pas. E às vezes nós não sabemos discernir. Nous commençons à faire quoi? Nós começamos a fazer o quê? Murmurer. A murmurar. Oui, Seigneur, mais tu m'as dit de marier avec cette personne, maintenant il y a que des problèmes. Sim, mas Senhor, foi o Senhor que me mandou me casar com essa pessoa e agora só tem problemas. Tu m'as donné des signes de voyager. Et dans le voyage, nous avons eu trop de soucis. O Senhor me deu sinais dizendo que eu deveria viajar e quando eu viajei eu tive vários problemas. Seigneur, tu m'as dit que je pouvais acheter cette voiture. Maintenant, cette voiture, tous les jours, elle est dans le garage. Senhor, o Senhor me disse que eu podia comprar esse carro e agora todo dia eu tenho que levar esse carro na garagem. Qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à murmurer. O que nós fazemos? Nós começamos a murmurar. Nous commençons à mettre plusieurs points d'interrogation. E nós começamos a colocar vários pontos de interrogação. En doutant vraiment de Dieu. Duvidando realmente de Deus. Oui ou non? Sim ou On não? commence à douter de Dieu. Nós começamos a duvidar de Nous Deus. devons comprendre quelque chose d'extraordinaire cet après-midi. Essa tarde nós devemos entender algo extraordinário. Que dans la tempête, Que na nous tempestade, devons apprendre à discerner qui est derrière la tempête. nós devemos aprender a discernir quem está por trás da La tempestade. tempête est en train de frapper ma vie. A tempestade, ela vem sobre a minha vida. Cette tempête, elle vient à cause de quoi? E essa tempestade, ela veio por quê? C'est quelque chose de naturel. É algo natural? Vous savez, j'étais dans le bureau de l'église. Vocês sabem, eu estava no birro da igreja J'étais en train de prier. e eu estava orando. J'étais en train de vérifier encore le message. Eu Quelques estava, minutes avant le culte commencer, une forte tempête frappe. eu estava verificando a mensagem antes do culto começar e um pouquinho antes do culto começar começou a cair muita água. Simplement le moment des gens venir à l'église. Bem na hora que as pessoas deveriam vir à La igreja. tempête, on a besoin, la Belgique fait, la chaleur c'est intense, on a besoin vraiment de la pluie. E aqui na Bélgica está tendo um calor muito intenso, então nós precisamos da chuva. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Mas vocês sabem o que eu fiz? Je suis rentré dans le bureau. Eu entrei no J'ai dit, escritório tempête, e eu disse: tempestade, tais-toi dans le nom de Jésus. cala-te no nome de Jesus. C'est très bien la tempête.
Sim, é muito bom a tempestade. On a besoin de la pluie. Nós precisamos da chuva. Mais exactement le moment de quand 20 minutes avant de commencer le culte. Mas 20 minutos antes de começar o culto, C'est simplement pour empêcher que les gens ils viennent à la maison de Dieu écouter ces messages. é simplesmente para impedir que as pessoas venham até a casa de Deus para ouvir a Depuis mensagem. une semaine, elle est en train d'être préparée à chaque jour. Porque faz uma semana que cada dia ela está sendo preparada. Frères et sœurs, nous devons, quand la tempête elle frappe notre bateau, Irmãos, quando a tempestade ela vem sobre o nosso barco, là-bas Dieu il nous donne le moyen de discerner qui est derrière la tempête. lá Deus ele nos dá os meios para poder discernir quem está por trás da tempestade. S'il y a une tempête en train de frapper votre vie, E se existe uma tempestade que está agindo sobre a sua vida, priez à Dieu. ore a Deus. Demande au Saint-Esprit. Peça para o Espírito Il puisse Santo vous donner vraiment la connaissance pourquoi cette chose est en train de se passer dans votre vie. Ore ao Espírito Santo para que ele possa te dar o conhecimento para entender o que está por trás disso. En Romains chapitre 12, le verset 2, Em Romanos capítulo 12, versículo 2, dit l'Écriture, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, as escrituras dizem: não vos conformeis com os hábitos deste mundo, mais laissez Dieu vous transformer. mas deixe que Deus vos transforme, Laissez Dieu vous donner une nouvelle intelligence deixe que Deus vos dê uma nova pour que inteligência, vous puissiez discerner para que vocês possam discernir la bonne, a boa, la agréable a agradável volonté de Dieu pour votre vie. vontade de Deus para a vossa vida. Laissez le Seigneur cet après-midi Deixe o Senhor essa tarde vous transformer avec cette parole. te transformar com essa Et palavra, dans la tempête, para que na tempestade le Seigneur, il va vous donner la capacité de discerner qui est derrière la o tempête. Senhor te dê a capacidade de discernir quem está por trás da tempestade. Cinquième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Quinto, o que nós podemos aprender na tempestade? Se trouve dans le verset 40. Se encontra no versículo 40. Il est écrit: Puis Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi? Está escrito: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Cinquième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Quinto, o que nós podemos aprender na tempestade? Que nous n'avons pas la foi. Que nós não temos fé. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Que nous n'avons pas la foi. O que nós podemos aprender na tempestade? Que nós não temos fé. Oui, parfois nous disons, oui, j'ai beaucoup de foi. Sim, às vezes nós dizemos: Não, mas eu tenho muita fé. Mais selon la Bible, si nous avons une petite foi, Mas segundo a Bíblia, se nós tivermos uma pequena fé, nous pouvons même demander les montagnes de changer d'endroit. nós podemos até dizer às montanhas que elas mudem de lugar. Le problème, c'est que parfois, nous n'avons pas la foi. O problema é que às vezes nós não temos fé. Et nous apprenons dans la tempête E nós aprendemos na tempestade que parfois, nous n'avons pas la foi. que às vezes nós não temos fé. Parfois, nous sommes à l'église. Às vezes nós estamos na Mais igreja, parfois, nous ne croyons pas. mas nós não cremos. Selon la Bible, la foi, en Hébreux chapitre 11, verset 1, Segundo a Bíblia, a fé, em Hebreus capítulo 11, c'est la versículo 1, ferme assurance. é a firme segurança. C'est la certitude que nous avons. É a certeza que nós temos Nous ne voyons pas. de coisas que nós não Nous vemos. ne voyons pas, mais nous avons une ferme assurance. Nós não conseguimos ver, mas nós temos certeza absoluta Ceux qui croient en Dieu, que aqueles que creem em Deus, ils n'ont pas de peur. eles não têm medo. C'est ça que Jésus a dit. Foi isso que Jesus ele disse. Vous n'avez pas encore la foi. Vocês ainda não têm fé? Vous êtes avec moi et vous n'avez pas encore la foi. Vocês estão comigo e vocês ainda não têm fé? Et parfois, ça, c'est notre histoire. E às vezes esse é o nosso caso. Mais dans la tempête, nous apprenons Mas na tempestade nós aprendemos que nous n'avons pas la foi. que nós não temos fé. Si nous n'avons pas la foi, nous devons demander à Dieu. E se nós não temos fé, nós devemos pedir a Et la Deus. foi, elle vient pour
quand on entend de la parole de Dieu. Porque a fé ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Verset 41. Versículo 41. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à vous dans la tempête? O que nós podemos aprender na C'est le tempestade? 6e point. É o sexto ponto. Écoutez. Mais il éprouvait une grande frayeur. Et ils se dirent les uns les autres: qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qu'est-ce que nous apprenons dans la tempête? O que nós aprendemos na tempestade? Que c'est là-bas, dans la tempête, Que é na tempestade que Jésus se manifeste. que Jesus se manifesta. Nous devons comprendre que Jésus, il se manifeste toujours Nós, dans la tempête. nós devemos entender que Jesus, ele sempre se manifesta na tempestade. Le problème O problema, des disciples de Jésus, o problema dos discípulos de Jesus, et parfois c'est le même problème que nous avons, e às vezes é o mesmo problema que nós temos, c'est que nous ne connaissons pas encore Christ. é que nós não conhecemos ainda Cristo. Lorsque Jésus a ordonné la mer et le vent de se taire, Quando Jesus ele ordenou ao mar e ao vento que eles se calassem, les disciples ont commencé à poser la question: os discípulos eles começaram a se questionar: qui est cet homme? mas quem é este homem? Qui est cet homme Quem é este homem capable vraiment d'ordonner même au vent que é et même capaz à la mer? de dar ordens até para o vento e para o mar, Et le vent et la mer lui obéissent. e que o mar e o vento obedecem a ele? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous pouvons apprendre dans la tempête nós podemos aprender na que tempestade c'est là-bas que Jésus se manifeste que é lá que Jesus se manifesta dans notre vie. na nossa Parce vida. que parfois nous ne connaissons pas encore Christ. Porque às vezes nós não conhecemos ainda Cristo. Parfois nous sommes avec Jésus. Às vezes nós estamos com Nous Jesus, écoutons la message de Jésus. nós ouvimos a mensagem de Jesus, Mais nous ne connaissons pas la puissance que Jésus il a. mas nós não conhecemos o poder que Jesus ele Et tem. j'aimerais vous dire ce soir E eu gostaria de dizer a vocês essa que noite dans la tempête, Jésus il se manifestera toujours. que na tempestade Jesus ele sempre vai se manifestar. C'est là-bas qu'il va se manifester dans votre vie. É lá que ele vai se manifestar na sua vida. C'est là-bas qu'il va se manifester dans votre vie. É lá que ele vai se manifestar na sua Et vida. pour terminer, E para terminar, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na Ça tempestade? se trouve en Marc chapitre 5, Se encontra em Marcos capítulo 5, du verset 1 au verset 20. do versículo 1 ao versículo 20. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? Que l'objectif de la tempête, Que o objetivo da tempestade c'est de nous arrêter pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas. é de nos parar para que a vontade de Deus não se cumpra nas nossas Je vidas. veux répéter. Eu vou repetir. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? C'est le 7e point de ce O message. sétimo ponto dessa mensagem, o que nós podemos aprender na tempestade? Que l'objectif de la tempête, Que o objetivo da tempestade c'est de nous arrêter é de nos parar pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas. para que a vontade de Deus não se cumpra. On va se mettre debout. Nós vamos nos colocar de pé. On va prier. Nós vamos orar. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne direction. Que ela pode vir nos atingir, mesmo se nós estivermos na boa direção. Un deuxième, Segundo, qu'elle peut nous frapper même si Jésus il est avec nous. que ela pode nos atingir até mesmo se Jesus estiver conosco. Un troisième, Terceiro, que si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, notre barque va couler. que se nós não buscarmos a ajuda de Jesus, o nosso barco vai afundar. Quatrième,
Quarto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na À tempestade? discerner qui est derrière la tempête. A discernir quem está por trás da tempestade. Cinquième, Quinto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na Que tempestade? nous n'avons pas encore de foi. Que nós ainda não temos fé. Sixième, Sexto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? C'est là-bas que Jésus se manifeste. Que é lá que Jesus ele se manifesta. C'est là-bas que Jésus il se manifeste en nous. É lá que Jesus ele se manifesta em nós. Parce que parfois nous sommes comme Job. Porque às vezes nós somos como Jó. Nous connaissons Dieu simplement d'avoir écouté parler. Nós conhecemos Deus somente pelo ouvir. Nós ouvimos falar sobre Ele, mas nós não o conhecemos de verdade. Parfois, Às vezes, nous n'avons aucune expérience avec Dieu. nós não temos nenhuma experiência com Deus. Mais il va se manifester dans notre vie, dans la tempête. Mas Ele vai se manifestar na nossa vida durante a Qu'est-ce que nous tempestade. pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na Que tempestade? l'objectif de la tempête, Que o objetivo da tempestade c'est de nous arrêter é de nos parar pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas. para que a vontade de Deus não se cumpra. Si les disciples de Jésus n'avaient pas lui demandé d'aide, Se os discípulos de Jesus não tivessem pedido ajuda a Jesus, leur bateau était écoulé. o barco teria afundado. Et l'homme qui était de l'autre côté, E o homem que estava do outro lado, possédé, possesso, enfermé par une légion de démons, il continuait toujours dans la même situation. possuído por uma legião de demônios, ele teria continuado nessa mesma situação. Dans la tempête, Na tempestade, nous devons comprendre, nós devemos si entender nous sommes dans l'obéissance de Christ, que se nós estamos na obediência a Cristo, que l'objectif de la tempête, c'est simplement de nous arrêter que o objetivo da tempestade é simplesmente de nos parar, pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas. para que a vontade de Deus não se cumpra. Et la question que j'aimerais vous poser cet après-midi, E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês essa tarde: est-ce qu'on va laisser ces choses? Est-ce qu'on va laisser la tempête empêcher les projets de Dieu d'accomplir dans nos vies? será que nós vamos deixar a tempestade impedir os projetos de Deus de se cumprir nas nossas vidas? Ou on va réveiller Jésus? Ou nós vamos acordar Jesus? Je vous appelle cet après-midi pour que nous puissions réveiller Jésus. Eu chamo vocês essa tarde para que nós possamos acordar Jesus. Réveiller Jésus dans notre vie. Acordar Jesus nas nossas vidas. Réveiller lui dans notre vie. Acordar Ele na nossa Parfois vida. dans notre vie, Jésus il est en train de dormir. Porque às vezes na nossa vida Jesus ele está dormindo. Mais il attend que nous lui réveillons Mas Ele só está esperando que nós acordamos. pour qu'il puisse dire à cette tempête, tais-toi. Para que Ele possa dizer para a tempestade, para ela se calar. On va prier. Nós vamos orar. Je ne sais pas quel est le genre de tempête dans votre vie. Eu não conheço o tipo de tempestade que tem na sua vida. Mais je crois que cet après-midi, Dieu il est en train de répondre à votre prière. Mas eu creio que essa tarde Jesus ele está respondendo às suas orações. Vous qui a déjà posé plusieurs questions à Dieu. Você que já questionou várias vezes a Deus. Pourquoi en faisant des choses qui est dans l'obéissance de Dieu, Por que que mesmo fazendo as coisas obedecendo a Deus, que soudain votre bateau il est très frappé vraiment d'un tourbillon de problèmes? de repente o barco é atingido por muitos problemas? J'aimerais vous rappeler Eu gostaria de te que relembrar l'objectif de la tempête c'est d'arrêter votre vie. que o objetivo da tempestade é de parar a sua C'est vida. d'arrêter que Dieu vient accomplir son objectif à travers votre vie. De parar para que o objetivo de Deus não possa ser cumprido na sua vida. Mais ne laissez pas. Mas não deixe. Levez aujourd'hui dans le monde spirituel. Que vous puissiez s'élever aujourd'hui dans le monde Que spirituel. você possa levantar hoje no mundo espiritual. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso. dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. J'aimerais demander ton aide. Eu gostaria de te pedir a tua ajuda. Viens Seigneur au secours de ton Église. Senhor, por favor, venha ao socorro da sua
igreja. Viens au secours de cette personne qui est en train d'écouter ce message, Seigneur, via, Seigneur, l'internet. Senhor, venha ao socorro dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem pela internet. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, nous aimerions demander ton aide. nós gostaríamos de te pedir a tua ajuda. Seigneur, s'il vous plaît, Senhor, por favor, ordonne, Seigneur, à cette tempête, ordene a essa tempestade Seigneur, de se taire maintenant. para que ela se cale agora. Tempête, je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus. Tempestade, eu te ordeno agora no nome poderoso de Jesus. Tais-toi, Cale-se. au nom de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Jesus. Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous garde. Que Deus vos guarde. N'arrêtez pas Não pare. à cause de la tempête. Não pare por causa da tempestade. N'arrêtez pas. Não pare. Parce que l'objectif, Porque o c'est objetivo simplement de vous arrêter. é simplesmente que você pare. Pour que le projet, pour que la volonté de Dieu n'accomplisse. Para que a vontade de Deus não se cumpra. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Au nom de Jésus. No nome de Que la Jesus. grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que l'amour de Dieu. Que o amor de La Deus. communion et les consolations du Saint-Esprit A comunhão e as consolações do Espírito Santo. puissent être avec chacun de vous. Possa estar com cada um de Que vocês. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.